One TV Patrol. Mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2026, mahinang pong welcome ni Mayor Sam Fuentes. Garbo usab alang kang Usami City Mayor Sam Norman Go Fuentes nga nahimong tipik og bahin ang dakbayan sa Usami sa pag-host sa Misamis Occidental sa serye sa mga aktibidad sa Miss Universe Philippines 2026. Sa iyang mensahe atol sa welcome dinner sa Grand Pavilion, human midangat ang 50 ka mga kandidata alang sa Miss Universe Philippines 2026 o mga opisyalis sa Miss Universe Philippines niadtong adlaw sa Usami City Airport. May niton niyang gidawat ang mga delegado o gidaig usab niya ang asenso leadership sa pagpangulo ni Governor Henry Waminal sa pagmugna sa maong inisyatiba nga mihimo og laing kasaysayan sa probinsya. Ang nasud bag-o lang nagsaulog sa bulan sa kababayenan niadtong Marso og kini nga aktibidad nagpahinungod gihapon sa katungod o kapasidad sa kababayenan. Gipasabot sa mayor nga ang pageantry wala lang magtumong sa kompetisyon sa kaanyag o kalantip sa pangisip. Apan kini usa ka dalan og plataporma aron mas klaro og hayag pa ang ilang tuyo og tumong. Iyang giila ang kababayenan nga gatukod sa komunidad, gahulma sa henerasyon, ang kagahom sa pagtransforma sa kalibutan o ang gahom sa pagtransforma sa kalibutan og labaw sa tanan dili ikalimod nga kitang tanan gikan sa sabakan sa kababayenan. Today, we gather here not just for a cavalcade or a showcase for that matter, but rather for a celebration with a purpose. At its highest form, pageantry is actually not about competition. It is about raising, or should we say, lifting up a woman to a pedestal. And beyond the stage lies a responsibility to lead, to inspire, and to serve. A woman is not an ornament of society. She is a force from within. She builds communities, shapes generations, and carries the proud power to transform the world. One TV Patrol.